برادران اسلام مےٚ کوٚر تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ اکھ آیتِ مُقدس تِلاوت یُس سوٗرہ بقرُک 62 آیت چھُ تہٕ اَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ اکھ زبردست کتھ اَسہِ یاد پاوان کہِ پٔتمٮ۪ن اُمتن ہُنٛد بِگاڑ یُس اوس سُہ کتھ حدس تامتھ ووت پتہٕ اور تمہِ پتہٕ کۭژاہ فرقہٕ بنٛدی گٔے تِمن تہٕ تتھ فرقہٕ بنٛدی منٛز کوتاہ مگن گٔے تِم تہٕ نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ کہِ یُس دیٖن تِمن برونٛٹھ کَنۍ اوس آمُت اخلاص سان تہٕ یکجہتی سان تھاونہٕ تتھ دیٖنس تہِ کٔرۍ پتہٕ تِمو ٹُکرٕ ٹُکرٕ تہٕ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚو وۄنۍ یہِ آیت سانہِ خٲطرٕ امہِ حیثیت کہِ تۄہہِ یِتھ نہٕ وۄنۍ اتھ منٛز یِیِو ہٮ۪نہٕ حالانکہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ امہِ آیتہِ باوجوٗد چھُ سون حال وٕنکیٚس بالکُل تی ییٚمِچ عکٲسی یتھ آیتس منٛز چھِ یِوان کرنہٕ اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتھ آیتس پٮ۪ٹھ چھِ نظر ترٛاوان کہِ یِم اتھ منٛز ناو چھِ آمٕتۍ ہٮ۪نہٕ یِم چھِ بڑٕ معروٗف تہٕ مشہوٗر ناو پوٗرٕ دُنیاہس منٛز تہٕ خصوٗصن اسلٲمی معاشرس منٛز تہٕ تمہِ حیثیت چھِ یِم عام کتھ اتٮ۪ن مگر ییٚلہِ أسۍ اتھ تھوڑا یژھان چھِ وٕچھُن کینٛہہ امِچ وضاحت یژھان کرٕنۍ یا یہِ تہِ یژھان زانُن کہِ کتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ یہِ وننہٕ تیٚلہِ چھِ اَسہِ پٮ۪وان ضروٗری قرآنِ پاکُک مُطالعہ کرُن یا رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد سیٖرتُک مُطالعہ کرُن تہٕ تتہِ چھِ یہِ کتھ بڑٕ ٹاکار پٲٹھۍ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ یِوان تہٕ بہرحال امہِ آیتُک لفظی ترجُمہٕ کرنہٕ برونٛٹھ چھُس بہٕ یہِ گُزٲرِش کران اور بڑٕ شِدت سان یہِ ونان اور امِچ چھِ ضروٗرت تہِ کہِ میون ونُن چھُ تُہنٛدِ توجُہُک تہِ محتاج غورٕ فِکرُک تہِ محتاج مُطالعُک تہِ محتاج کیازِ یہِ چھُ قرآنِ مُقدس ونُن یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب ونٕنۍ بہٕ چھُس حقیٖقتن پنُن پان زانان انتہٲیی حقیٖر تہٕ کوتاہ اتھ کِتابہِ برونٛٹھ کَنۍ یا رسوٗلِ رحمت صلی اللہ وسلم سٕنٛدِس سیٖرتس برونٛٹھ کَنۍ تہٕ تمہِ حیثیت چھِ میٲنۍ یہِ گُزٲرِش کہِ تُہۍ کٔرِو پانہٕ تہِ مُطالعہ تہِ توجہ تہِ تہٕ غورٕ فِکر تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُس اللہ تعالیٰ ہس کُن تہِ دُعا گوٚو کہِ سُہ کٔرِنۍ سُہ حوصلہٕ تہٕ ہِمت عطا تاکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ امہِ آیتٕچ کینٛہہ وضاحت تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تھٲیِتھ تہٕ مےٚ کوٚر عرض کہِ یہِ چھُ سوٗرہ بقرُک یُس زن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوٗر چھُ قرآنِ مُقدسُک تہٕ دوٚیِم سوٗرٕ تمیُک 62 آیت اور یہِ آیت چھِ بیٚیَن جاین تہِ سوٗرہ مائدہس منٛز تہِ چھِ لگ بگ الفاظ یِمے تہٕ صرف چھُس اکھ زٕ الفاظ آمٕتۍ تتٮ۪ن حذف کرنہٕ تہٕ سوٗرہ حجس منٛز تہِ چھُ امیُک تذکِر یعنی 3 جاین چھُ امیُک تذکِر یِوان تہٕ بہرحال ییٚتٮ۪ن یِم زن لفظی ترجُمہٕ چھُ امیُک چھُ سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ ونان اِنَّ الَّذِیٖنَ آمَنُوا وَالَّذِیٖنَ ہادوٗ وَالنَّصارَىٰ وَالصَّابِیٖنَ اللہ تعالیٰ دپان کہِ یِمو لُکو ایٖمان اوٚن یعنی رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ شروٗع گژھان اَتی پٮ۪ٹھ یا ووٚنُکھ پننِس پانس یہوٗدۍ یا بنے تِم نصارا یا ٲسۍ تِم صابیٖن یعنی کُنہِ تہِ ناوس سۭتۍ کوٚر تِمو پنُن پان مُنسلِک کُنہِ تہِ گرُپس سۭتۍ کوٚرُکھ پنُن پان مُنسلِک چاہے رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ کوٚرُکھ مُنسلِک چاہے یہوٗدیتس سۭتۍ کوٚرُکھ مُنسلِک چاہے نصارانس سۭتۍ کوٚرُکھ مُنسلِک یا صابیٖن گٔے برونٛٹھ ٲسۍ تِمن آتش پرست یا تِتھُے ہیوٗ ؤنِو تُہۍ چھِ اکھ گرُپ اکھ تہٕ یہِ چھُ تِمن کُنتھ تہِ یِوان یعنی اِشارٕ کرنہٕ مگر اللہ تعالیٰ دپان تُہۍ کیاہ تہِ چھِو پننِس پانس ونان وارٕ بوٗزِو کتھ کیاہ چھُ ونان یہِ چھُ ونان اسہِ تہِ اتٮ۪ن چھِنہٕ أسۍ آمٕتۍ الگ کڑنہٕ کینٛہہ اتٮ۪ن چھُ ونان اِنَ الَّذِیٖنَ آمَنُوا
گوٚو ایٖمان والٮ۪ن تہِ چھُ یِوان یہِ کَتھ پِلناونہٕ خبردار تہٕ ہُشار ہٮ۪سَس منٛز روٗزِو میون چھُو فٲصلہٕ کہِ من آمنَ بِاللہِ والیومِ الآخِرِ وعمل صالحًا کہِ تُہۍ کیٛاہ کَتھ سۭتۍ چھُو پَنُن پان وابستہٕ کَران تُہۍ کیٛاہ چھُو پنٛنِس پانَس ناو دِوان مگر مےٚ نِش چھِ کسوٹی ایٖمان بِاللہ ایٖمان بالآخرہ تہٕ عملِ صالح یِمے 3 چیٖز چھِ مےٚ نِش مطلوب تہٕ مقصوٗد تہٕ أتھۍ مُتعلق پِرٛژھٕ تہِ بہٕ تہٕ أتھۍ مُتعلق تولہو تۄہہِ بہٕ یِموٕے چیٖزو سُنٛد اور یُس وۄنۍ اَتہِ نیرِ وۄنۍ فلہُم اجرہُم عند ربہم یعنی یُس یِمن 3 چیٖزن منٛز آسہِ ایٖمان بِاللہس منٛز تہِ تہٕ ایٖمان بالآخرہ تہٕ عملِ صالح اللہ تعالیٰ دَپان فلہُم اجرہُم عند ربہم یِمنٕے یوت چھُ مےٚ نِش اجر پنٛنِس رۄبس نِش چھُ اجر یِمنٕے ہُنٛد ہُم کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان مےٚ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ غرض کینٛہہ ولا خوفُن علیہم ولا ہُم یحزنوٗن اور بیٚیہِ بوٗزِنۍ تِم بیٛاکھ خۄشخبری تہِ کُنہِ خوفٕچ تہٕ کُنہِ غمٕچ چھَنہٕ تِمن پریشٲنی کینٛہہ گویا اَتھ منٛز چھِ بشارت تہِ تہٕ اَتھ منٛز چھُ تنبیہ تہِ اَتھ منٛز چھِ نصیحت تہِ تنبیہ چھُ اَمہِ حیثیت کہِ تُہۍ گرُپ بٔنٛدی منٛز ییٖزیو باز مےٚ چھُ اکھ پیٚوان یاد اکھ نعت خان اوس وَنان بڑٕ بہتریٖن نعت رسوٗلِ مُقدس تِمو چھُ فرمومُت تِمو چھُ ووٚنمُت أکِس جایہِ کہِ مسلک مسلک فرقہ فرقہ میں بٹ جانے والے ہم وا تسمو بحبل اللہ کا درس سنانے والا وہ تُہۍ وٕچھو آز چھِ أسۍ بالکل تَتھ برعکس یہِ کیٛاہ تعلیٖم ٲس قرآنِ مُقدسٕچ یا یہِ کیٛاہ تعلیٖم چھِ رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم آز چھِ أسۍ تہِ اور اَتھ حدس تامَتھ کہِ مسجد تامَتھ تہِ چھِ أسۍ الگ اور کُنہِ کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ یہِ تہِ أکِس اکھ سٕنٛدِ مسجد منٛز گژھو تہِ نہٕ أسۍ تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان اور یہِ کیٛازِ پیٚو اگرے اَسہِ تھوڑا بہت أسۍ تشریح یِمو کوٚر چوٗنٛکہِ یہِ چھُ واریاہ زیوٗٹھ موضوٗع بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَمِچ پوٗرٕ وضاحت کٔرِتھ کینٛہہ البتہ اِشارن منٛز وَنہٕ کینٛہہ کَتھٕ بہٕ وَنہٕ ژھوٚٹ ژھوٚٹٕے اکھ کَتھ چھِ یہِ تہِ کہِ ییٚلہِ اَتھ کُن أسۍ نظر ترٛاوو اللہ تعالیٰ ہَس کیٛازِ پیٚیہِ یہِ وَننٕچ ضروٗرت تَتھ وَنہٕ بہٕ قرآنِ مُقدس کہِ زبٲنۍ منٛزٕے دَپان تِم ٲسۍ وَنان تہِ چھُ سورہ بقرہس منٛزٕے سورہ 120 تہٕ 123 آیت اگر أسۍ وٕچھو چھُ واریاہن جاین یہِ مگر بہٕ چھُس وۄنۍ ژھوٚٹ ژھوٚٹٕے وَنان تِم ٲسۍ وَنان لن یدخل الجنت الا من کان ہوٗدن ونصارا اللہ تعالیٰ ہن دوٚپ تِلکا امانیہم قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقیٖن یہِ چھُ سورہ بقرہس منٛزٕے اللہ تعالیٰ وَنان دَپان یِم ٲسۍ وَنان تُہۍ ہیٚکِو نہٕ توٚتامَتھ گٔژھِتھ داخل کینٛہہ جنتس یوٗت کال تُہۍ بٔنِو یا یہوٗدۍ یا نصارا یعنی یہوٗدۍ ٲسۍ وَنان یہوٗدۍ چھُو بَنُن ضروٗری اور نصارا ٲسۍ وَنان نصارا چھُ بَنُن ضروٗری نتہٕ ٲسۍ تِم وَنان کیٛاہ وقالت الہوٗد لیست النصارا علی شیٖن وقالت النصارا لیست الہوٗد علی شیٖن نتہٕ ٲسۍ تِم وَنان ہے یِمن یُس زن یِمن یہوٗدی ٲسۍ وَنان عیٖسایَن نِش چھُنہٕ کانٛہہ پیغاما پروگراما کینٛہہ جنتس منٛز گژھنُک تہٕ جہنمس نِش بچنُک یا اگر أسۍ چھُ یہِ چھُ یہوٗدین نِش اُنکے پاس کوئی حقیٖقت نہیں ہے تِم چھِو بٔلۍ وَنان ہواہس منٛزٕے کَتھٕ اور نصارا تہِ ٲسۍ یی وَنان یہوٗدین مُتعلق آز تہِ وٕچھِو تُہۍ آز تہِ چھِ أسۍ یی وَنان اور یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ پتہٕ ٲسۍ تِم یہِ تہِ وَنان کُنہِ جایہِ نحنُ ابناؤہُم و آباؤہُم أسۍ چھِ خۄداے تعالیٰ سٕنٛز چہیتی أسۍ چھِ خۄداے تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ أسۍ چھِ خۄداے تعالیٰ سٕنٛدۍ خانہٕ مٲلۍ أسۍ چھِ خۄداے تعالیٰ سٕنٛدۍ VIP تِم ٲسۍ یِمے زوٚن أسۍ چھِ کلمہٕ گوٚو أسۍ چھِ کیٛاہ تھامَتھ أسۍ چھِ محبتہٕ وٲلۍ أسۍ چھِ اعتقاد وٲلۍ یِمے قٕسم آز اَسہِ تہِ چھِ اَسہِ أسی یوت گژھو جنتس تہٕ باقٕے گژھِ نہٕ تَتہِ کٕہٕنۍ اور بیٚیہِ کیٛاہ اوس تِمن گوٚمُت پتہٕ اوس تِمن اَتھ حدس تام وَنان اللہ تعالیٰ تہِ پتہٕ وَنان تِمن تنبیہ تہِ کران بیٚیِس جایہِ یہِ چھُ سورہ روٗمس منٛز تہِ تہٕ سورہ مومنوٗنس منٛز تہِ من الذیٖنَ فرقوا دیٖنَہُم وکانوا شیعا کُلُّ حِزبٍ بِما لدیہم فرحوٗن پتہٕ یِمو لُکو اَتھ دیٖنس کٔرۍ ٹُکرٕ ٹُکرٕ اور پننِس ٹُکرٕ پتہٕ بنٲیِکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ گرُپ تہِ پارٹی تہِ جمٲژ تہِ دپان کُلُّ حِزبٍ بِما لدیہم فرحوٗن پتہٕ روٗدۍ مگن أتھۍ منٛز یعنی پتہٕ گٔے أتھۍ مگن گوٚو اتٮ۪ن چھُ لفظ چھُ فرحوٗن گوٚو تٔتھۍ منٛز خوشی مناونہِ تِمے چیٖز سیلبریٹ کرٕنۍ پتہٕ یعنی تٔمِس چھُنہٕ پتہٕ خیال تہِ یِوان کہِ ہۄتھ گرُپس منٛز تہِ ما آسہِ کینٛہہ خوٗبی یہِ چھُنہٕ تٔمِس خیال تہِ یِوان کہِ یہِ چھُ تیوٗت اتھ پننِس منٛز آسان گوٚمُت غرق تہٕ کہِ أمِس چھُنہٕ ہُمیُک ذہنس منٛز تصوُر تہِ کہِ ہوٚتہِ کیٛاہ چھِ کینٛہہ رٕژر
اور اللہ تعالیٰ چھُ اَتھ سٲرسٕے ٹاس اَنان دَپان تُہۍ پنٛنِس پانَس شیعہ ؤنۍتو سُنی ؤنۍتو اہل حدیث ؤنۍتو حنبلی ؤنۍتو مالکی ؤنۍتو حنفی ؤنۍتو شافی ؤنۍتو اعتقٲدۍ ؤنۍتو توحیٖد وٲلۍ ؤنۍتو بد اعتقٲدۍ ؤنۍتو کیٛاہ کیٛاہ ناو تھٲیِو تُہۍ پنٛنِس پانَس کُس تہِ ناو تھٲیِو تُہۍ پانَس ہِندُستٲنۍ ؤنۍوا پاکِستٲنۍ ؤنۍوا تُہۍ انٛگریز ؤنۍوا پنٛنِس پانَس یا باقٕے ؤنِو اجمی ؤنۍتو سا عربی ؤنۍتو سا کرٛہِنۍ ؤنِو سا سفید ؤنِو سا کانٛہہ تہِ ناو یُس تُہۍ تھٲیِو پنٛنِس پانَس تُہۍ موزوٗر ؤنۍوا تُہۍ بِزنس مین ؤنۍوا تُہۍ کٲسِب ؤنۍوا تُہۍ افسر ؤنۍوا تُہۍ ماتحت ؤنۍوا اللہ تعالیٰ دَپان یہِ گرُپ بنٛدی چھَنہٕ مےٚ نِش چلان واجِنۍ کِہیٖنۍ مےٚ نِش ہسا چھِ 3 چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ تۄہہِ تولہو تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ بہٕ مینہو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا یِم چھِ 3 چیٖز گوٚو باقٕے سٲری تٔکی چھُ اللہ تعالیٰ ژھٕنان کٔڑِتھ أمِس اِنسانَس دَپان چھُس تٔکی تھٲیزِ 3 چیٖزن پٮ۪ٹھ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ تہٕ عملِ صالح باقٕے کُس تہِ ناو کُس تہِ ؤنِو تُہۍ پنٛنِس پانَس مےٚ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ یعنی یہِ چھُ وَنان ژٔکِچ کَتھ تُہۍ کیٛاہ چھُو پنٛنِس پانَس ناو تھاوان تُہۍ ؤنۍتو أسۍ چھِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانن وٲلۍ تہِ اَتہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے تی تُہۍ ؤنۍتو حضرت عیٖساہَس تہٕ حضرت موٗساہَس مانن وٲلۍ چھِ أسۍ مگر بہٕ وٕچھو تُہۍ یہِ ماننُک حِساب کِتاب چھا وۄنۍ چھُ اَتٮ۪ن آمُت وَننہٕ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ تہٕ عملِ صالح حالانکہِ اگر أسۍ یِمن 2 چیٖزن کُن گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو ایمان باللہ تہٕ ایمان بالآخرہ چھِ یہوٗدۍ تہٕ عیٖسٲے تہِ وَنان مگر اللہ تعالیٰ وَنان یُس ہسا ایمان باللہ تہٕ ایمان بالآخرہ چھُ اَتٮ۪ن چھُ وۄنۍ بیٛاکھ چیٖز تہِ وضاحتٕچ ضوٚرتھ کہِ یہِ ایمان باللہ تہٕ ایمان بالآخرہ گوٚو کیٛاہ یہِ چھا سُے یُس أسۍ عام طور چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُسلمان وٕنکٮ۪س وَنان مشرق مغرب بہٕ تہِ چھُس أتھۍ منٛز یِوان یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ یہِ چھِ اَسہِ وارٕ یہِ کَتھ تارٕنۍ پانَس فِکرِ یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ یعنی بہٕ وَنہٕ کہِ ایمان چھُ 2 قٕسمہٕ یُس زَن قرآنِ مُقدسٕے چھِ أسۍ ہیٚچھناوان أکِس ایٖمانَس چھِ وَنان اَصلی ایٖمان یا تَتھ چھِ وَنان فِطری ایٖمان تہِ یا چھِس وَنان کینٛژو ووٚن تَتھ عٲلمو حقیٖقی ایٖمان تہِ بیٚیِس ایٖمانَس چھِ وَنان نام نِہاد ایٖمان عجیٖب ایٖمان قانوٗنی ایٖمان خُد ساختہٕ ایٖمان یا ؤنۍتوہَس موروٗثی ایٖمان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ عام مُسلمان چھُ أتھۍ غفلتَس منٛز وٕنکٮ۪س تٔمۍ چھُ پنٛنِس پانَس تھوٚمُت ناو شکیٖل احمد بشیٖر احمد تہٕ سُہ چھُ دَپان بہٕ چھُس مُسلمان ہے مےٚ کیٛاہ چھُ وۄنۍ ایٖمانٕچ ضوٚرتھ بہٕ چھُس آلریڈی اَتھ منٛز یہِ چھِ اکھ اِنتِہٲیی زبردست غلط فہمی یہِ ہسا یہِ معاشرس منٛز کیٛازِ بہٕ کَرٕ عرض یہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ کَتھ وَنان یہِ تہِ چھِ سَمجھ یہِ چھُ وَنان مےٚ چھُ مول تہِ مُسلمان موج تہِ مُسلمان بوے تہِ مُسلمان بیٚیہِ تہِ مُسلمان ہمساے تہِ مُسلمان تہٕ لہٰذا اَتہِ چھُ سورُے مُسلمان مسجد منٛز تہِ چھُس گژھان اللہ اکبر تہِ چھُس بہٕ وَنان سبحان اللہ تہِ چھُس بہٕ پَران الحمدُاللہ تہِ چھُس پَران نٮ۪ماز تہِ قۄربٲنی تہِ عیٖد تہِ وغیرہ تہِ یِم سٲری چیٖز چھِ معاشرس منٛز أمۍ وٕچھمٕتۍ یِم چیٖز تہٕ یہِ چھُ یِمَے پَکناوان مگر بہٕ کَرٕ اَتھ اکھ چیٖز عرض تُہۍ چھُو پانہٕ تہِ وٕچھمُت یہِ تُہنٛدِس تجرُبس منٛز تہِ چھُ تہٕ میٲنِس تجرُبس منٛز تہِ چھِ یہِ کَتھ أکِس ڈاکٹرس سۭتۍ عُمر گُزارٕنۍ یعنی اگر تٔمِس ڈاکٹرس آسہِ پَنُن نیٚچوٗ تہِ پَنُن ماتحت تہِ پَنٕنۍ خانٛدارِنۍ تہِ یا تٔمۍ سُنٛد یُس زَن تٔمِس سٲتھی اوس یُس تٔمِس ماتحت اوس ییٚمِس سۭتۍ سُہ کٲم اوس کَران ییٚمِس سُہ مدد تہِ اوس ہٮ۪وان دفترس منٛز یہِ ڈاکٹر مطلب أمِس چھِ نٔرٕس یا ٹیکنیشن یا کانٛہہ چیٖز یِم چھِ آسان ڈاکٹرس سۭتی مےٚ ؤنِو تُہۍ آز تامَتھ ووٚنا یِمن کٲنٛسہِ ڈاکٹر گوٚو سِمپٕلی صحبت اٮ۪ڈاپٹ کرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ تہِ بنان کینٛہہ یُس سُہ تٔمِس دعوا سُہ ہیٚکہِ تَتہِ کانٛہہ کَتھٕ ہیٚچھِتھ تَتھ چھُنہٕ اِنکار کینٛہہ حالانکہِ نٔرسہِ چھُ آسان کینٛہہ سیلبس تہِ پوٚرمُت تَمہِ پتہٕ تہِ چھِس نہٕ ڈاکٹر وَنان یِہوے حال چھُ انجیٖنٔرِنٛگ ہُنٛد تہِ یا باقٕے پروفیشنن ہُنٛد تہِ انجیٖنرس سۭتۍ گُزٲرۍتو تُہۍ زندگی انجیٖنرس سۭتۍ ؤتھۍتو بِہتو تُہۍ ؤنوٕ کانٛہہ تُہۍ چھِو انجیٖنر تۄہہِ ہیٚکوٕ کانٛہہ ڈگری دِتھ یہِ چھِ انجیٖنٔرِنٛگ ہٕنٛز تۄہہِ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ پگاہ کُنہِ جایہِ اٮ۪پوینٹ کٔرِتھ ایز انجیٖنر مگر یتھ منٛز چھِ أسۍ نِوان یِم اصوٗل کٔرِتھ ہوٚتہِ چھِ أسۍ یِم اصوٗل اپناوان دُنہِکِس معاملس منٛز ییٚتہِ چھِنہٕ یِم أسۍ اصوٗل تھاوان أسۍ چھِ انسان بہٕ کپٲرۍ بنییَس تیٚلہِ مُسلمان گویا أمِس ڈاکٹرس سۭتۍ روزنہٕ پتہٕ تہِ یوٚتامَتھ نہٕ ژٕ سیلبس امہِ ڈاکٹرٕے ہُنٛد پرکھ ژٕ یِکھ نہٕ سمجکھ
तूत काल ने डॉक्टर मान इंजीनियरिंग हुंद सिलेबस तूत काल ने पान परख पान समझक तूत काल इंजीनियर हिक मान कह यह हकीकत कि ना ये वन अल्लाह ताला ती दपान यूत काल यह सिलेबस परख सिंपली मुसलमान घरस मज चोन पैदा गन चल कह मुसलमान अगर मोल तम पे वो सह माशर सोन ये ना मालिस पता दीन तो ना माज पता दीन ना हमसाय ना ये सारी लगभग अनपढ़ जमात यानी अगर तमुक अंदाज करो सानो असलाफो तथ पे रोना रोया है उन्होंने बहुत। इवन शेख नूरदीन वली रहमतुल्लाह अलैह वनाव कशर पे कौ छू गुमान खासे ततना मकल न सास मजाक। और मौलाना अनजर शाह कश्मीरी अलैहि रहमान वनाव जामिया मस्जिद मज तम तकरीर कोर्मुत ब्रोट तेल हिंदुस्तान पाकिस्तान बन। और तम वक्त सह कत वनान दपान ये आम लुक इस्लामस मुतलक अन और ये मौलवी ये वाइज तिम अन ये तिम कन हम कन ये वन अंदुम काना राजा गो अन मज बनान कौन बादशाह मगर सह तेली बनान ये अमिच यह सलाहियत बे कंसी मगर सह नार्मल यह गई गो तम वक्त दलील मे बासान आज बे सही सिचुएशन वाचम और तथ मज परमित लुकमतन लुकन हुंद ते अक्सर रोल परमित लिखमित लुक क्या पान दीनस कुन गसान कह अगर न इल्म बनाव कि स्कॉलर बनाव अमिक कि मगर कम से कम बुनियादी तिम चीज़ हलाल तो हरामुक तो खुदा ताला सुन सही तस्वुर आखरतुक तस्वुर यह पैगम्बर सबन सही तस्वुर यह चीज़ अगर अस मज यहन मे बासान कम से कम बचन गुंजाइश मगफरत गुंजाइश नेर है मगर अस बिल्कुल ही अस पस पुश त्रोमुत। अल्लाह ताला वन तमी तुम कुस नाव तो थो पन्नस पानस तुम शिया वनवा सुनी वनवा हनफी वनवा अहल हदीस वनवा बाकी चीज़ वनवा एतिकद वनवा युस तुम नाव थो पन्नस पानस हम्बली वनवा मालिकी वनवा नेशनल वनवा कांग्रेस वनवा कह त नाव तुम थो तुम कम्युनिस्ट वनवा कैपिटलिस्ट वनवा कुस त नाव थो तुम पानस मे अत बह तोलो तुम अम सतन कि मे निश गो कहवट यह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन अथ पे तोलो तुम बह सारी ये तुम मे निश यू तो मे निश अथ पे वजन अमिस मेन हो तो तोल हो और वह बह अर्ज और करान कि अल्लाह ताला यु वो मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर कि ईमान वो मे तुम दोय किस्म मे क्या वो यह 2 किस्म वह बुझो तुम कुरान कत पे वन यह 2 किस्म अख तुम फित्री ईमान सह बार बार वन अल्लाह ताला इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र गो तन हकीकी ईमानुक तज़किर कर यह जायन तो कुरान मुक़द्दस मज मगर इस वह बेन जायन वन ये अजीब ईमान आव वन ये मोरूसी ईमान आव वन या ये नाम निहाद ईमान आव वन या ये शंगित ईमान तुम वनु कानूनी ईमान तुम वनु खुद साख्त ईमान तुम वनु अल्लाह ताला वन तमिच वन तुम पो बनी इसराइलुक वाकई वन बह सूर बकरहस मज व उशरिबू फी कुलूबिहिम इज्ल बिकुफ्रिहिम कुल बी सम्मा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन। तो पता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कचा कोशिश कर पन्नस कौमस ये ईमान वजाहत कर खुदा सुन तस्वुर दिनस आखरतुक तस्वुर दिनस और मोजज़ त हनक और फिरौनस नश दुतनक नजात त तम पे वुच तमो सह आबस कत पे बचैन तो फिरौन फाटनोन यह सोरे कि दुनक नजात दुत सोरे कि तुम निचवन मारवान तुम कोरन थवान जिंद तो वो तम सारे मज दितु तुम निजात मगर फाइनली एट द एंड वोन तमो तमिस बे हमारे लिए कोई बिछड़ा बनाओ ये वनान कशर पे तम वन तमिस रातस लाल तो मजनून सुबह दोपुस तम हे लाल क्या वात है मजनून को तमिस कत त आम समझ यानी वनो वही कंस नफर से ना फलान नफर जानान सह दपान बह जानान दपान सह मर्द किन जनान दपान मे पत तेल क्या जान हेन ये ऐ ये पता सह मर्द किन जनान तो क्या जान हेन तेल ती आज अस तोर्मुत खुदा सबस मुतलक तो लगभग यी आखरतस मुतलक लगभग अमी आय तो पैगम्बर सबस तमी आय लगभग
اللہ تعالیٰ دَپان یہِ نام نِہاد اِسلام چَلیو نہٕ تۄہہِ کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو ہُمو کیٛاہ ووٚن تٔمِس پَتہٕ پیوٚو اللہ تعالیٰ ہَس تِمن وَنُن وۄنۍ اُشرِبوٗ فی قُلوٗبِہِم العجلہ بِکُفرِہِم دراصل چھِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ أمِس چھُ یہِ چاونہٕ زَن چھُ یہِ چاونومُت یہِ أمِس چھُ مےٚ چھُنہٕ یورُک وَیان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان أمِس چھِ تٲویٖز پھٔتلہٕ کیٛاہ تھام آمُت چاوناوُن أمِس چھُ آمُت دِنہٕ تی اللہ تعالیٰ وَنان تِم وۄنۍ اُشرِبوٗ فی قُلوٗبِہِم تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز اوس آمُت پِلناونہٕ چاوناونہٕ کیٛاہ بِچھڑا یعنی وہ اُنکے دِل میں بس گیا تھا سُہ اوس تِتھ پٲٹھۍ تَتہِ بَسیومُت تَتھ ٲسۍ نہٕ نیرنُک تَتھ اندازا یورٕ کوٗتاہ تہِ تُہۍ توحیٖد ؤنِو یورٕ کوٗتاہ تُہۍ آخرت ؤنۍہِو سُہ ہُہ اوس نہٕ تَتہِ تِمن ترٛاوان تَتھ ٲسۍ مٲنۍتو تُہۍ کِلۍ تہٕ مٮ۪کھٕ ٹھٲسِتھ تَتہِ أتھۍ وَنان پَتہٕ اللہ تعالیٰ کُل بیٖسما یامُرکُم بِہی یہِ کُس عجیٖبا ایٖمانا چھُو تۄہہِ یُس تۄہہِ یوٗت بُرٲیی ہُنٛد حُکُم چھُو دِوان یوٗت یعنی یہِ ناکار حُکُم چھُو دِوان یوٗت خراب حُکُم چھُو دِوان اگر تُہۍ پنٛنِس پانَس وَنان چھُو مُسلمان یِم تہِ ٲسۍ وَنان حضرت موٗساہَس مانن وٲلۍ یا خۄدا یہِ کوٚر تِموٕے یہِ تۄہہِ چھُو وَنان پَتہٕ اللہ تعالیٰ یِمن وۄنۍ یَتھ ژےٚ واریاہ مٲرۍ یِمو ووٚنُے تورٕ بیٚیہِ یِہوے قٕصہ اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ وَنان بیٚیہِ جایہِ تہِ سورہ نملَس منٛز تہِ اللہ تعالیٰ وَنان حضرت صالح علیہ الصلوٰتُ وسلام کِس قومَس مُتعلق تہِ کہِ تِمو کوٚر اَکہِ دۄہ بہٕ کَرٕ ژھٔٹِس منٛز سُہ تہِ وَنہٕ بہٕ کہِ تِمو کوٚر اِرادٕ کہِ أسۍ کَرون حضرت صالح علیہ الصلوٰتُ وسلام أمۍ سُنٛد اہل عیالٕے ختم یہِ کَتھ چھِ أسۍ بٔلۍ تفریٖقہ نعوذ باللہ من ذالِکہ یہِ چھُس وَنان بہٕ ژھٔٹِس منٛز پَتہٕ کوٚرُکھ ییٚلہِ یہِ سٲزِش کٔرٕکھ پَتہٕ کوٚرُکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ مشوَرٕ اور مشوَرَس منٛز ووٚنُکھ کہِ ہسا ہٲیِو وۄنۍ سٲری قسم کیٛازِ پَتہٕ ژٔلۍزیو نہٕ کانٛہہ اور قسمَس منٛز چھِ تِم وَنان تقاسموا باللہ لنُبَیِّتَنَّہُ وَأَہْلَہُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ من ولیہ ما شہیدنا مہلِکَ اہلِہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یہِ چھِ سورہ نملٕچ 51 آیت تِمو کوٚر پَتہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ مطلب قسم ہووُکھ خۄداے سُنٛد تِم آسہٕ 9 ٹولہِ پانہٕ ؤنۍ تِمن آسہٕ 9 جمٲژ گٔمٕژ یُس اپوزِشن ٲس حضرت صالح علیہ الصلوٰتُ وسلام یعنی یۄس نہٕ تٔمۍ سٕنٛز کَتھ ٲسۍ ماننہٕ خٲطرٕ تیار کہِ تُہۍ وٕچھِو تِم تہِ ٲسۍ خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوان کَمہِ حیثیت تِمو ہوو قسم تقاسموا باللہ یہِ ہٲیِو سٲری اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم گوٚو اَتہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذاتُک ناو آمُت ذٲتی ناو آمُت ہٮ۪نہٕ اَتہِ چھُنہٕ آمُت کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ ناو ہٮ۪نہٕ کینٛہہ تقاسموا باللہ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ ذٲتی ناو ییٚلہِ أسۍ ذٲتی ناو وَنو تیٚلہِ چھُنہٕ اَتٮ۪ن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ مطلب نیران کینٛہہ تُہۍ کٔرِو سا پانہٕ ؤنۍ قسم ہٲیِو تُہۍ یِہوے کہِ أسۍ کَرو شبہٕ خوٗن حضرت صالح تہٕ أمۍ سٕنٛدِس عیالَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ گژھو أمۍ سٕنٛدٮ۪ن وٲرِثَن دَپوکھ ہے أسۍ ٲسِو نہٕ تَمہِ ساتہٕ کینٛہہ موٗجوٗد أسۍ چھِو تۄہہِ پَزر وَنان اَتھ تہِ وَنان اللہ تعالیٰ یہِ کُس ایٖمانا چھُو تۄہہِ مطلب یہِ گوٚو یِہوے کُل بیٖسا یامُرکُم بِہی ایٖمانُکُم اِن کُنتُم موٗمِنیٖن یہِ کُس ایٖمانا چھُو تۄہہِ اور تُہۍ وٕچھِو ایٖمان گوٚو اللہ تعالیٰ یِم تہِ ٲسۍ ایٖمان وٲلۍ یِم تہِ ٲسۍ خۄدایَس وَنان أسۍ چھِ خۄداے مانان تَمِچ چھِ وَنان اللہ تعالیٰ من آمَنَ بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ گوٚو اَتٮ۪ن چھُ وَنان یُس زَن ایٖمان بِاللہ تہٕ ایٖمان بِالآخرت چھُ وَنان اللہ تعالیٰ دَپان چھُ یہِ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ قرآنِ مُقدسَس منٛز ووٚنوُ یا ووٚنوُ میٛٲنۍ پیغمبر رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ ٲخرَس پٮ۪ٹھ اَتھ تھٲیزیو تٔمۍ سُنٛد طریٖقہٕ یعنی رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم طریٖقہٕ چھُ ضروٗری تہٕ لٲزمی تھاوُن اگر طریٖقہٕ تۄہہِ تھوٚوُ نہٕ خۄداے ماننَس سُہ آخرت ماننَس مُجھے وہ قابلِ قبوٗل نہیں ہے یَتھ ووٚن رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ لا یوٗمِنُ احدُکُم حتیٰ تبع لما جیٖتُ بِہِ تۄہہِ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ موٗمِن توٚتامَتھ یوٚتامَتھ نہٕ سُہ تَتھ تابع روزِ یہِ کینٛژھا بہٕ ہٮ۪تھ آس یعنی بہٕ آسہٕ اکھ قرآنِ مُقدس ہٮ۪تھ بیٚیہِ آسہٕ پَنُن سیٖرت ہٮ۪تھ یوٗت کال تُہۍ اَتھ تابع روٗزِو پَنٕنۍ زندگی گُزٲرِو تہٕ تیوٗت کال تُہُنٛد ایٖمان چھُنہٕ معتبر ایٖمان یہِ چھُنہٕ ایٖمان بِاللہ تہٕ ایٖمان بِالآخرہ چھُیی نہٕ یہِ چھُ تیُتھُے ایٖمانا یُس مےٚ اوٚتامَتھ تۄہہِ ووٚنوُ چاہے تُہۍ نام نِہاد ایٖمان ؤنۍتو شٔنٛگِتھ ایٖمان ؤنۍتوس عجیٖب ایٖمان ؤنۍتوس خۄد ساختہٕ ایٖمان ؤنۍتوس یا سا قانوٗنی ایٖمان ؤنۍتوس کُس تہِ ناو تھٲیوُس تُہۍ اللہ تعالیٰ دَپان یہِ چھُ سُے ایٖمان یہِ چھُس نہٕ بہٕ مانان کینٛہہ اور ایٖمان کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ اگر أسۍ ایٖمانَس پَتہٕ بیٚیہِ ہَن تہِ ہٮ۪کو وضاحت کٔرِتھ اور یہِ کیٛازِ چھُس بہٕ وَنان تُہۍ وٕچھِو سورہ بقرہَس منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے وَنان اِبتِداہَس منٛزٕے اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقوٗلُ آمَنَّا بِاللہِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِیٖن دَپان لُکو منٛزٕے چھِ دعوا چھِ أسۍ چھِ خۄدایَس تہٕ آخرتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنان اللہ تعالیٰ دَپان یِم چھِنہٕ موٗمِن
यानी बह छुस मानने तथ ये प्रॉब्लम कि सह तमि तरीक़ ये तरीक़ वोन यह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगम्बरस पे ईमान अन लाजमी अम बगैर हेको न सोचते कि क्या हेको मुसलमान बनित तो अल्लाह ताला वनान तमी कि तमी वो तुम पे अतन यह आयत यह लकट आयत कह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला पहुन याद मे बास सह बेहतरीन तफसीर अमे आयत कि यम सात हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला वन मुनाफिकन हुंद लिस्ट और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला कुछ जलील कद्र साहबी इंसाफ का दुनिया में अगर बोलबाला है तो हजरत उमर की जैसी मिसाल कहीं नहीं है। तिहुंद जबरूत तिहुंद इस्लामस मुतलक डेडिकेट आसन कोई मिसाल नहीं है। और बह क्या कर तिहिंद तारीफ तुम पान त बूजमुत रसूल पाक क्या तिमन मुतलक वनान तो बहरहाल सह गछान हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला नश दपान अत दित लिस्टस नजर मोन नाव मश कुन जाए यह गो आसन ईमानस मुतलक हसास च तो बह दपान ईमान वाली अस न फिक्री तो करो तुम अतन वो तुम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला कम पायुक हस्ती कुस सहाब साहब यमिस मुतलक यह हदीसन मज कि गोडनिक दो कयामतिक दो गोडनथ रट नाम अमाल दुश्मन सात सह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और यह वनान हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला च वुच अत मश मुनाफिकन हुंद लिस्ट मश मेन अत मेन नाव मश अत मज यह गो ईमानस मुतलक आसन हसास बल्कि अख ताबी तश वनान इब्न मुल्किया रहमतुल्लाह अलैह मे हसा वुच तुम वनान मे हसा वुच 35 सहाबी लगभग और तिमन 35 साहबियन मे वुच सारे खुद ज्यादा फिक्र अख तिमन की फिक्र सनिस दिलस मज मा निफाक साहबियन मुतलक छुस वनान बेस मुतल तिमन आसन ब्याक जबरदस्त फिक्र यद गरस मज यतीम आसे तमिस यतीमस सत कुस सलूक कर यम गई अमिक शाहकार इस्लामिक जो ईमानिक और रात वो ज्यादा मिसाल अगर वो ये हफ्तस मज कर्नाटकस मज मुस्कान लड़की और बस तमिस सल्यूट करान तम सज मालिस माज सल्यूट करान तो तम हो ईमानुक मुजहर तो वो कूचा भीड़ तमिस ब्रोट कहीं और किस तरह से उसने अल्लाह अकबर के नारे दिए तम कूता जुरत हो और वह तिमन उस्तादन तिमन तमिस प्रिंसिपलस करान यह यह सल्यूट कि यमो तमिस सपोर्ट दित एक मजलूम को उस वक्त उन्होंने बचा दिया ईमान अथ वनान कि तुम वो कतिस मावस ब्रोट कई अख लकड़ मासूम बची हालांकि 2 नफर या 3 नफर तमिस मारने खतर काफी बल्कि अकुई वन बह और तिम कमी हिस्सियत आए तमिस ब्रोट कई तो उसने किस तरह से अल्लाह को पुकारा यह ताज़ मिसाल अजीज बल्कि में सारे वत वन नाजुक मौकन पे और अस आम तौर वनान है मरन विज गि कलिम फोरन मे बासान समझ मिसाल गई यह ये अम सात फोर मरन विज फोर न कहें अमसी हिस फोर मरन विज त कलिम वह ये मे फिक्री कर्मुत सह कत फेर मर ये मे उम्र फोर तम सात कत फोर तो बहुत वसूख सा लिहाजा यह कत वनान कि अस पज सारे पन्नस पानस साम हेन कि मोन ईमान कतन क्या अल्लाह ताला वन तुम यह फर्क बंदगी वर्क बंदगी सो बह मानान कि चकिच कत बूझो मेन और यह चकिच कत गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलामस नश हेचुन ये वोन रब्बस वअल्लम तनी मिन तावील अहादीस बह हेचनोस ऐ कथ हिंदिस चकिस तल वातनस यानी ईमान बिल्लाह क्या गो ईमान बिल आखरत क्या गो अम किस चकिस तल छुस बह वोतमुत ती अल्लाह ताला ये हेचनावान यह जन तुम वनान पन्नस पानस चाहे तो पन्नस पानस वनान हम ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं या हज़रत ईसा या हज़रत मूसा को मानने वाले हैं हम शिया है या सुन्नी है इमाम को मानने वाले या गैर इमाम है तो क्या है एतिकादी है या कुछ अल्लाह ताला वनान यम तक सब सारी सान कड़ित तक थो मोन ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिर और सह थो ती क्या पैगम्बर आखिर जमान वनान तथ अगर तो हेर फेर आसो कंस तोर्मुत तह मज तसो कंस कोर्मुत मैं आपको भी बख्शने वाला नहीं है तो उनकी तो बात ही नहीं है इन तुम अत गुमानस मज रिजो बहुत कलम गो अद क्या मे आमुत परवान लेखन बहुत जनती अल्लाह ताला दपान इस चीज़ से भूल जाओ
یعنی یہِ چھِ ژَکِچ کَتھ ییٚتٮ۪ن وَنان یہِ دَپان چھُ باٹَم لایِن بوٗزِو تُہۍ اَمہِ کِس ژٔکِس تَل کیٛاہ چھُو تُہۍ کیٛاہ چھُو پنٛنِس پانَس وَنان اللہ تعالیٰ چھُ وَنان یِہوٚے کَتھ اور بہٕ اوسُس تۄہہِ وَنان اَتھ منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ حدیٖث مُبارک اگرے أسۍ سَنو اور اَکھ زٕ کَرٕ بہٕ بیان یہِ تہِ چھُو تۄہہِ بوٗزمُت یہِ حدیٖث مُبارک تہِ یَتھ زَن حضرت ابوٗ سعید خُدری رضی اللہ تعالیٰ چھِ رِوایت کَران من رأى منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان یہِ تہِ چھِ اَسہِ بوٗزمُت اور بیٚیہِ ٲسۍ رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہِ خۄطبن منٛز وَنان لا ایٖمان لمن لا امانۃ لہ لا دیٖن لمن لا عہد لہ یہِ چھُ تِمو بار بار یعنی صحابہٕ صٲب چھِ وَنان واریاہ سُہ نہ سا اوس نہٕ لگ بگ کانٛہہ خۄطبہٕ یَتھ منٛز تہِ یہِ کَتھ وَنہِ ہن اور یِمن دۄنوٕنی حدیٖثن ہُنٛد مُبارک کیٛاہ چھُ کہِ اگر تُہۍ بُرٲیی کانٛہہ وٕچھِو اگر تُہۍ کانٛہہ بُرٲیی وٕچھِو تیٚلہِ چھُو تۄہہِ فرض کہِ تُہۍ رُکٲیِو یہِ اَتھٕ سۭتۍ اگر نَے سُہ طاقت چھُ یہِ چھُ اَسہِ بوٗزمُت واریاہ لَٹہِ تیٚلہِ چھُو زیٚیہِ سۭتۍ اگر نَے وۄنۍ تہِ تہِ چھُو طاقت کم سے کم تھٲیزیو دِلَس منٛز ایٖمان یہِ چھُ ایٖمانُک ضعیٖف تریٖن درجہِ یعنی اگر أسۍ ایٖمانَس 3 درجہِ وَنو یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ درجہِ اور اَتھ چھِ بہتریٖن تشریح کَران حضرت یہِ ہسا یہِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیٖث مُبارکَس تِم چھِ وَنان دَپان چھِ اگر ہسا ژےٚ یہِ 3یِم درجہِ تہِ چھُے نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ زٲنۍ زِ ژٕ چھُکھ زِندٕ لاش ژٕ چھُکھ زِندٕ لاش مُسلمان کو دوٗر گٔے تِم اِنسان بھی نہیں ہو اَتھ چھِ مےٚ باسان یہِ ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ تشریح اور بقول مولانا مودوٗدی علیہ رحمت سُہ چھُ اَتھ وَنان اگر یہِ 3یِم درجہِ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھُس وَنان اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون آپ کی موت ہو چُکی ہے اب وہ کیا موت ہے وہ تو موت ہر ایک کو دیکھنی ہے دوسری موت جو ہے تہٕ یُس زَن تۄہہِ اوسو وَنان بہٕ بیٛاکھ حدیٖث مُبارک یَتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چھِ رِوایت کَران دۄشوَے چھِ مُسند احمدس منٛز چھِ مشہوٗر یِم چھِ مروٗم یِم آسیو تۄہہِ تہِ بوٗزمٕتۍ خبر کۭتیاہ لَٹہِ لا ایٖمانہ کہِ رسوٗلِ پاک صٲب چھِ وَنان کہِ لا ایٖمانہ لمن لا امانۃ لہ لا دیٖن لمن لا عہد لہ ییٚمِس نہٕ امانتٕچ پاسدٲری آسہِ تٔمِس چھُنہٕ ایٖمان کِہیٖنۍ اور ییٚمِس نہٕ وعدٕچ پاسدٲری آسہِ تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ دیٖنٕے اور بیٛاکھ وَنو تۄہہِ بہٕ ژھٔٹِس منٛز بیٛاکھ کَتھ یِم زَن قرآنِ مُقدسٕچ گژھن 2 آیت پَرٕنۍ یعنی بیٛاکھ آیت وَنہٕ بہٕ یُس زَن سورہ مُجادلٕچ ٲخری آیت تَتٮ۪ن چھُ وَنان اللہ تعالیٰ دَپان چھُ یہِ چھِ زبردست آیت اَتٮ۪ن تہِ تھٲیزیو خیال تَتٮ۪ن چھُ وَنان بہٕ وَنہٕ ژھوٚٹٕے وۄنۍ سُہ یہِ چھِ سورہ مُجادلٕچ ٲخری آیت 22 آیت تَتٮ۪ن چھُ وَنان اللہ تعالیٰ تُہۍ لٔبہوکھ نہٕ تِم لوٗکھ یِمن خۄدایَس پٮ۪ٹھ تہٕ آخرتَس پٮ۪ٹھ یقیٖن چھُ تِم لٔبہوکھ نہٕ تُہۍ دُشمنہِ دیٖنَن سۭتۍ دوستی کَرنَس منٛز کینٛہہ تِم کَرن نہٕ دیٖنہٕ کٮ۪ن دُشمَنَن سۭتۍ دوستی کینٛہہ چاہے تِمن سُہ مول ٲسۍتَن چاہے تِمن سُہ رِشتہٕ دار ٲسۍتَن چاہے تِمن سُہ بوے ٲسۍتَن یعنی اگر تِم قریٖبی رِشتہٕ دار تہِ تِمن آسن تَمہِ پَتہٕ تہِ آسن نہٕ تِم آسن دیٖنٕکۍ دُشمن تِمن سۭتۍ کَرنو نہٕ تِم دوستی کینٛہہ اللہ تعالیٰ وَنان یِہوٚے گٔے تِم ایٖمان وٲلۍ یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز مےٚ ایٖمان چھُ ثبت کوٚرمُت ثبت کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ چیٖز چھِنہٕ تھاوان کُنہِ جایہِ ٹھُکِتھ بَڑٕ مضبوٗطی سان یعنی یُس نہٕ تَمہِ منٛز پَتہٕ نیرِہی چاہے سیٖمٹہٕ سۭتۍ أسۍ بنٛد کَرہون چاہے أسۍ کِلیو سۭتۍ أسۍ بنٛد کَرہون تِم بوٗزتو تُہۍ کانٛہہ تہِ مضبوٗط سے مضبوٗط تریٖن چیٖز أسۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ بنٛد کَران کُنہِ چیٖزَس اللہ تعالیٰ دَپان چھُ یہِ ایٖمان چھُ مےٚ کوٚرمُت ثبت یِہنٛدنٕے لُکَن منٛز اور بیٚیہِ چھُمَکھ توحیٖد کہِ قوتہٕ سۭتۍ یِمن قوت کٔرمٕژ عطا اور بیٚیہِ جایہِ چھُ وَنان سورہ قصص منٛز تہِ چھِ یہِ آیت 67 آیت یہِ تہِ گژھِ وٕچھِنۍ وَدعو اِلیٰ رَبِّکَ وَلا تَکوٗنَنَّ مِنَ الْمُشرِکیٖن رسوٗلِ کریٖم صٲب چھُ وَنان لُکھ بُلاوُکھ پنٛنِس رۄبَس کُنَتھ وَلا تَکوٗنَنَّ مِنَ الْمُشرِکیٖن نَتہٕ گژھٮ۪کھ مطلب مُشرِکَن منٛز شٲمِل مہ گژھ مُشرِکَن منٛز شٲمِل کینٛہہ یعنی خۄداے تعالیٰ سُنٛد دیٖن وَنُن أسۍ چھِنہٕ گرِ یہِ وَنان دیٖن پنٛنہِ خاندارنہِ برونٛٹھ کَنۍ تہِ چھُ وَنُن اگر نہٕ کِہیٖنۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن بَچَن برونٛٹھ کَنۍ پنٛنٮ۪ن یارَن دوستَن برونٛٹھ کَنۍ چھُ دیٖن وَنُن اور نَتہٕ چھُس دَپان اللہ تعالیٰ وَلا تَکوٗنَنَّ مِنَ الْمُشرِکیٖن دَپان چھِس مہ گژھ مُشرِکَن منٛز ہُہ شٲمِل کِتھ پٲٹھۍ یہِ دیٖن نہ وَننہٕ سۭتۍ کیٛازِ ییٚمِس کلمہٕ یی سَمٕجھ تٔمِس چھُ پٔزۍ کِنۍ ایٖمان بِاللہ ییٚلہِ تٔمِس چھِ حرارت اکھ گژھان پٲدٕ مےٚ چھِ یہِ مِثال تہِ بار بار دِژمٕژ کہِ ییٚلہِ فینَس تُہۍ یہِ ترٛٲیِو بِجلی یہِ چھُنہٕ سوالٕے یہِ کیٛاہ نَژِ نہٕ یہِ کیٛاہ گژھِ نہٕ مُتحرِک یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ایٖمان تٔمِس ایٖمان بِاللہ یا توحیٖدُک ییٚمِس أمِس معرفت گژھِ تٔمِس تہِ چھُ یِوان یِہوٚے جذبہٕ سُہ تہِ چھُ پَتہٕ دیٖنٕچ کٲم روزان کَران سُہ چھُ مُتحرِک بَنان اگر سُہ مُتحرِک بَنیو نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ کینٛہہ سُکالر تہِ لیکھان أمِس چھُنہٕ وٕنہِ توٚرمُت کلمہٕ فِکرِ کینٛہہ بہرحال وقت تہِ گوٚو تہٕ بہٕ وَنہٕ آخرَس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ بیٛاکھ چیٖز عرض اگر تۄہہِ اَتھ چھو بیٚیہِ ہَن تہِ ضوٚرَتھ یہِ ہسا یہِ تشریح بوزٕنۍ مولانا صدرالدیٖن اِصلاحی چھِ لیکھان اکھ کِتاب اساسِ دیٖن کی تعمیٖر زبردست کِتاب ایٖمانَس وضاحت ایٖمان آخر ایٖمان بِاللہ ایٖمان بِالآخرت
तम षट्टिस मज वोनमुत यह क्या गो बे तथ सम कोर्मुत बेन दोन चीज़न ते सब्रस ते वगैरह इस सूरह तुम वनो तुम यह सूरह असर तम हिसाब से वनो तुम तथ तम बेहतरीन तशरीह कर मे बा अगर तूथान त ईमान त गस पैद मे बासान सानि मगफिरत चांसेस बढ़ान और मे पूरा उम्मीद अल्लाह ताला कर पे मगफिरत। तो छठिस मज थवन याद ईमान बिल्ला गो सह शहर यथ मज सोर इस्लाम आबाद और ईमान बिल आखिरत गो सह ये दानई सह शहर आबाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।